Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ama deheli mjuao kikawaida si hanza hujari hadisi dasi na president wa he collectif Appel de Marseille, monsieur militaire. Ama deheli mjuao mfumo uhisa zikaanza rijeri wonani mbavi dasi naye uskwale wenu ili yareleze zi habari za mfumo zihazikao ndo zafainishiha hauye bilan ikao ifainishiha haruma mfumo wa vira na no mfumo ikao ndo rabugabili mfumo ikao kuendelea na haruma ye manifestation ya manifestation ya hili mfumo mbili kabili. Assalamu alaikum monsieur le président. Waalaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rikanza rijue au kana ngasina mizi miraru takriban ranji anziani sikarala wahuzi sale suala hilo la kufanya ye bilan haina saya haina mfumo ni ufanya ye mavuna ya mfumo ya hundra na nyihwani saulima ili mfumo ujao. Rikanza rijue mfumo wa viraunu puisque mfumo wa viraunu yala maandamano bonsijo yemiji ndona hurenga mvuri kanda ulifanyile mbavi yemavuna hauye bilan ya heya bila na ijao. Bismillahir rahmanir rahim. Abambuse bila kira kauka nsiro haku akazi nsiro ngwekao stata yao shazino ngwekao haini rambao wandugu zionao amana mna wazamba samirakanio rikabanu ramba namna ya kumena mailiavira wenda kumena rolavira kanga mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ka hotoka yoikiri zuje zambatsindami shondo akauziwana cha M2000 kanio kuona kati fanya usiku jima Marseille no mjini nazaliwa doka wazi wana do wajo hambaka esikiri au kazi ja kiri shaupa do hatu rami rekipu ikawa kalifanya hasi bati madamina ho rionana M4 rekubaliana ukazi hazi zende avec bravo wakahindi bse mwana mshangudi maukawala katika manifestation akabo place shati kaujere na kansini bashongo wona kai telefoni yangu kapduge zilion sini mashongo na wandari bilezi biro isibiro bana toko abona raia doamba kazikiri au kazijakiri shasi sopo do hatu lokosilo na kazikiri au kabla ya ureveye emije ya saa sikanzalandi sabarazaliwa na minga mshukuria mwanama Abduswef maana afanya hazi ni padomana na ndo mrengwa ya wandu mazuki wangu hule ya initiative ya baze kuvuka swende hayeche ende yao ni sekamide zoma na hezero ngosinu yabani huko majoka huja na injili ya mimi babidu zamani. D'accord. Zikanza rihensi zihabarizo hata husonisha huliho hunjia zikanza rijo puisque mfikiri kama hama wandika ngwarilunga wam puisque deja wasangwa wengi hao wajuka urilunga zikanza rijue mbavi puisque tsawo ngonyesha ukana Abduswef hatsaua harengeze kwa vokasio za ho andikao ndo akawashtakilwa pia hazibalia haukana yeye ndo dhamana hajitoa fidia ikale wandu wakawanga kushinda ujuo wandu wa zile kufukazwa tula pia zika kumena na nane zikatolewa chayo wadunga hapo waili ama sio watu wa Abdamad manama suki wangu wale jahare kwa haeche ende akauzisiwa haeche ni directeur national de police wafungulwa wandu pia wafungulwa bila wafungulwa shao usikitufungwa ndaba rwana mwana wao ikaye muhu yakaba kana makumi na mine wakao urengwa na ndo duha zikao ama zukangu topora sedo mbaye obruko takriban na kama mama 18 wakaurengwa wenda hapo hiyo mingole mweza kaunti ya gouverneur mana quelque soit et gouverneur naye akandu wagazia umvote bayi kwa vote sasa sikali kubali
shaye dezemturu wali ya la vimwene dae awesimu yokana umdhulumu ya kufelweli dae harengeni siatifu ya urenge jukumu ya huwa ntili mweshongo upande huo mimi baiko kuja kwa nisisazo baiko katika mbalifu obezanji upande huo shande furaha ya ukawanama ndoda mina onga muambuka na mbuje miji hanyu doke furaha ya uka omji wambaji waka ubuje hadani ika ubuje iketilidi wakati waladhimu uje na mbemba biyo ukaya nga mbeshilo marhaba nga mbeshilo mji marhaba na utahanyi watangazaji msaidio watoto wale manatu wafanya watani waonisa kaensinga ubilili juu pato wanamana watutuma hizi wadu wakawanane polisi ya wakawane polisi wabali ondo gendarmerie ikaona bada ho akazicha aibu shezi sikitisha ondasi lokata mpakela bwayi ngo mabali hangu wanohula wano tabirini kanga wayezi watushubele kabati yezi kama fujari ye kanda rimuzise mbavi hamba kabati yezi baike ngabo wandu wafikirie ukana ilayo yezi sha zo wakomorengo wajuzi sawe ye inu yezi yani sansundai hata nsundai ye sharia hindi bwesenga wena haki upande huo mimi aujibu le swala lao kanga bina halati mbavya kama itodo hula tseho waka shati hubenza zinijwao ikao ye mbavyo kana umdhuluge bidi apara ya 2016 za 2016 hata le 24 mars 2019 audo wakaezi na ikembi na ikenjema shabakaezi hauko wako mori wa ikubali yonde yaka sha partir la 2016 le 24 mars 2019 honda ushukuru lono unu akabatiezi ngabo ikosi shamvu asha yeye nguoniso ngarjenda mbavi harimo actualite amjokana ngarisote uhula na henda hula shaka rutoreje kana zendongo ngizo zinji inu hamadeli de kikawaida woinde raisi wa kolektifu ya Marseille omfumo ubiri leo yahoa mshele wa juma yawo ngarenda uharumai act 14 ya he manifestation ilona takriban miezi miraru ya kamili yawo hajangu fanyo ye bilan yaho mfumo wa vira na inu yemzungwa kwamba prevision ani de projection ya he ye semeni jao ya mfumbili jao ya he act 13 shangari profite u haila raha ikao kabjahira muzise masuala nguoniso ye furaha ikao ngenio puisque militaire wei washi Marseille ngamwisha ole dina wei militaire wa kweli akana homjini azaliwa tsini mwashongo woye waonesa ukana wamonesa hujisa Abdou Soifou bahe hamwanesa ujisa amadeli mwazishia ukana harenge jukumu ya he manifestation ikao ya jiri ya wenge mze militari wae handri haha kabu ichojoka hafanya heliyo hajotsawa yende fidia ya howana daike barengwa wanazijana watiti watutimu maha wende watamabishi wa hamade heli kao hazonesa vanu haya ino sirikali ya igozisha mvu Raisi Azali hakaurongo wa juzi yaonesa ukana vanu ani hado lamba yanagosibi hadi hazirejeza ya ukana ngabumdore mwani sofuro wandu kwa jazamba wandu kwa tuzamba shawo tsumtsa haikanda ye harimani sofuro wandu zamba ndongoma nizundu zijimuje misopre ewa wayozamba ndo shanga mtsaho nambo wakomori mrongo aka mtume amba ukaya wafuhanyu na mabezi njema za hao noko chido wakomori watidwa Azali hakangamira uaminifu yauka ngembabahe hakana mo hatabahayi ngonezo yafanyao kajo karadhi ngeya hakana moto akadelo nono ngonezo yafanyao kajo karadhi hajo mzilia doko kalidwa Bathumani haura bele gosibi ile didarini kaye yaboko mimi mbabangu yaza kajaba military hama isimu nyindwa jina shakisa bezona mbebano shesi tendo za hangu na kanizo wana koribatu ya chogoza fundi wangu mwenye baraka ya mbewe yi military wanguna hafadhe simu hiyo hani vaniliona bona yamba donc mswami ni kamba baba ingaka na moto akatelo nonu hajo kadako nezengo gozibia zifanyao
shaye yabo hadi wasa uka wakomorimbo na imani donc kwa joka nsobe mdaswani sofura shesi tongezo ya onduwa zambe doka yeye zenguzo sitaza imani ekatinizo yede manashelezo onduwaye abanga mjo mwesheleziza imani kwa Yesu sofura hayo ruwa yambao latinda ye waye shesi nguza imani zo sita bayi mingoni mwizo badamba antumin billahi wa malaikati wa kutubi neziyo abakana bade ziyo abwe Qur'ani nge Buhari athmani gozibi ya Qur'ani katu amite abwe imani katina donc wa komor wana haki wa mshoge wa mwisheleze nikawa mbele tukabalo wa komor maka imani parce que ngalimani sofra hawaka ngwa mshenkezao ngwa mshengele abo shoti imani shawo mana wa mabia o lokahama kie imani ikao ngamutimizizo ndondo na njeleza mana be imani katina ikao oandikao kwa tsumdunga ikangu swali mimi ngamwaniko haki wakani mbizo kango mdunga isola yake tukamilia hauka le 24 mars yeye ngena uaminifu kaze voti kazijarewa yeye ngena uaminifu kakajahunga voti shahara fanya gozi shamvu halafa fanya tazabshiri henari ngomswafu au bahar hakana udhu katakana udhu kali tujwa hizo zahini mkwani wala shahoto karenge Qur'an ya Mwenyezi Mungu hemirongozi ya Mungu hambagu ila bi hakubaliana be amin wala kaja amini Qur'an abosha imani kashiti na bani ikawa maraia waona modomu hii ilala wa mahezi iliyo imana ikanza wone sokana imana bose haba haina mndu yarindwa na iya tungo ujidivilia yabo yakana kabati imani kabati mahakama kabati hoka imani showoni swane daula iliyo habati ni kabati daula shagabo fujari halafola muhema fujari harudi ngutezo shihere ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu hajitoa faktu na hunu karadhi baino ngabo baundi za darasa bado lifini sana o akawanu wayaka huwe mwana nyasi waki Egypt al-Sisi yakahumaola haina usiku ngodo umra donc wakomora tushanga ukagozibingwa ndo umra ukaboge na Uislamu atimia no Abu Jahal akakaribu na Al-Kaaba ndio na Al-Kaaba toka Islamu au Abu Jahal yeye hakakaribu na Al-Kaaba donc ngo ni sokana wandikao haba haikawa no babalu kumani hanja umsirini wa rohe umsirini wendezao wakawati ukwana ikawa ibidi wati mdunge samahani yabo wangu ikawa ngwa dunga Uislamu wadunga Uislamu za kweli na minga midao hauka imanisha hao ngazo yazio ngizo Buhari kama maki nzima abo bunguza nguzo nzima hamaze nguzo sita za imani yeye katsomia Qur'an wewe zoona hukubalika le 24 mars avotewa kaja votewa ngono kayo au la ko liaje wono kangabo haki ya jarango msahafu ya ubahari ya bengulo amin yebala zila kweli au zila ngabo wole mungu jisisa wanadamu ngwajisisa donc awe Qur'ani uyengu itazoshere haukaka jai amini donc hapo karibu sana donc ya wote humdunga waona waona haki haukaka tusome Qur'ani de sola hiyo kamili na wikati amini marhaba yoga mamda funga tumu uti amini abo hizo nzacha yote tumu rikanza rinjie mbavi wa upande wa hojere ye pisco hojere ye collectif hunu wende president wa hayo sha ke jabaki bahi sha hohanza ujuse wa Komori au ujuse ye ekipu ya hao uonokana ngotende ujuse wa mjini hapo ranzi ya madehi wa hamba ani ngojibiwa bwakana haba ha Komori ngo abushe u sha hususu ngojibiwa bwakana harmo ndo ka ubuje mu mjini haho
do waonesa le pija harma edimashi rakanio ye ukahanza ambie wananyumo wa mijimindwa jina ikanga mfanyo hazibwa zima hau ye strategy wa irumia hata washinda wajusa mji wao ufikiri ukana ushindi huyonesa wanurikao ngamfanyo hazibwa zima no kamjapo hamji mzima hula Komori oui tiwaonesa auka wane strategic itinji haku ndo tushinda ueleze walohula wala uhara haukanga bo moto mdebe ni wakamusamiro zibani kama mjomba moto kala mwana mshwangu jeli kwa mjomba we moto hamba kambe fenya yokuwa naye hazamba bana donc ukabati mdulo Komori utwelewa ukazalingoga zedonai utwelewa ukaini yezi ya kifujara akangwa oneze ndo wandu wao halafu hizo yonde ndo ikauli kumbaba lukumani gozi yonde teme handana kahwita do ushinda wa Komori wateuhara hele ukae hanjo shaje shavumbulwa yatokama wala shema utivumbulwa donc yabo yazi atlazimu haina Mkomori yambie wandu wadoelewa kaa haini ulo duniani abo kujo hufa donc abo wala unuko na ulawa rambaba lukumani jalawa donc yabo nge taratibu usha wala unulawa loelewa kama majeshi wanu wanuaza lo mijini hatuwiho wanwandu zato yabudu na thumani hama zikiri puisque samahani monsieur le président hama zikiri parce que azali handanila ingulenga wandu ende wa torture juzi harenge beke wa wanazijana shawa pulidia hende mshefu hende haeche hende mbangu represente wandu wao hapuliliwa ye ula uhara wazani azali ngurambuo ukana pisunga baruha haina usiku ngabanju hao mji azali hasange mhara ngurambuo ukana hasangu utatanyiwa akatutsa bayala mji tena emijio itijoju hawafanya hama nsujini na wao hau vanu hao no kana hasa hakantibo hiriju yabo bahi ngufikiri ukana yabo wa Komori kwa juleme katina uhara alaka tufikiri hizo shautidi wazekaina usukalo na rongo haumale jamvilahe itofuri za kalima usukula kaudeo wanzuani hakaudeo wa mwali hamba ukanga zijashi ndile swale kuu na minga mjifahari basi ambayo ile swale kuu waninga wakati kumtufu moyo hamba mdogo ikana maana wangu leo ndio hamba ukaa mjibula swala kemba jini yodense kuu Sambajini yodense ku donc wakawa ni kodeto hadi Sambajini yawe yodense ku aba mtu mdejiza yamba yeye waye hakaba bondobi wala kumfanyia pompi ndobi Shamsudini wanisindo wahu yabengeba Sambajini ndense ku we ala mongo yono ukaendare nge bedu rekange ndogo zae hamikedi fai ili yamkaze ifiniwo ya zodo fanya hizo nzao shabelo na mnasoma dima na difai honda unada ani huyo leo zondo namba kutelewa shashla itumbisha yeye bashanga sini Kambajini donc yaboye donc yadi akarumi yabo donc paninu strategie hao strategie ya zambe ndo pisku ti parozisha tena ngabwandu waonisa ukana ngabwa Komori wenjiwo uzonesta haruma zendia za internet zinu ya ukana zali ambosema na ya raumbeni abo basala mbeni na bakabwaziwa emijimi hu ikao kavajafa mwana haku shaha mbose emijimi hu yonti pia hawa mwana bose kawaza fumbuni ya pashi rijaiko ni gazon rendemita mihuli mutwiri jamoroni riroha borende ambese yemijimi hu uziwani dembeni faiswali vanu inu strategia ya intimide mijimi hu au inu strategia ya ukana ambose kaha hataitiswe mijimi hu ambose mititike na huju wala tinde aliyo wala harumia strategy ndo China hakango nese ndo katele yafanya haina mrikao kujo usoma mbabe ngena faswa
hamkrompi sababu yani hamghilibu hamfanya lavage de cerveau za fikra zao ni za rumi yao donc nabaliza mbanduko mkuwaru arungansi ndio elimu angalau nikaisharafisha elimu homa swani pia wao pia waumale awarenge hawatamale jamvi wanaenda ndo mahalifa wa hahe ndo lazima mbese bezijiriyo ngadalewa nao donc atende haba yahula itongeza wala libela hayu wasoma bakanganya doctor na sina jao shayensi hatu nsia master aku ngatuamba mufti ngatuamba kadhikullah ngatuamba jawadi tambe jao lisisa jambo lipa sharafu bai haba yahula halafu itongeza afanya leponde silahe wajao vanuva ja suala vamja kanza nilizise shauri ho ulijambo semjo nilizisa ngavo mananyasi vanu ya uzisa ukana ye parce que wanaweza ukana azali zendongo afanya ukatufanya ndongo za Kiislamu halafu bakamananyasi vanu parwa basi nguzisokana nge yakahumlisai amini parce que yende ale amini baike kaja tawaza amande heli wandu wengi waonesa au kana kaja tawaza sha Qur'ani yomdu kadoite za shere utindu za mdu sha yonde Qur'ani asiswani Mwenyezi Mungu alafunga mwananyasi usisa banuka vanu yeye hakubali hale amini nge yamlisa amini shaba yabo yeye mwenyezi usatimjibu wakaushazo na hamba tamba hawa kurompi wala hawafanya lavage de cerveau warende omrongo amade medema muridi wakati wakaze tarika bae mamuridi kashamba ahida Allah waonsi pia tamba Allah doko wonsi warenda sawa naye zafika zaidi zo warumiao wadiwaza zindwa china shatsene ngabo koko sujo angalia ni banyi zamba nyinyi ngabo duhazi ngabone la crise ya itia bonti juu la crise itia bonti juu ndio mtongeza ya regency otash angalau majeshi kwa majeshi mwezi mzima alibonka dombili no ili abude ni Wathmani donc ngutobala afalani ngwalibonka dombili no ili mriadi waze kaulando hatu ya bale mizinga ndio afumo hao ngema jeshi wa alafu wote na ndio hawakropi ngema jeshi wa boko ulunga wakati winje ujanza wa mjahidi majeshi kao wa bibi wa viridie daula ngwakubali wahilibu wa nikiwa mapesa au nikiomba mvinyo pisubani majeshi ngabo wakona ye mvinyo ili kama warendao na hii watijofikiri ujanza wa mjahidi monsieur le président majeshi wanu ushati zina lazima niwaambie watu waseme sana shanga tulinzire je ka oyabudu hakubali endea Wathmani hadiwaza kabo yeye huo garijula nao wala banu batiti hadiwaza za satsena ka abo yeye halola hazaya zinunche yambi waisho wana hao la shaka fi moduli wazo zilikuwafanya uzinu hokanga ujoka hasala jama mtugo za majeshi yanu ngamtona feswali lewe fikira hokaya lewe yinu ngamtudinde je yiho ukambabali kumani hafanye taratibu yinu ya ukaya harigema na mwana mshoya hamacho presidency harigema naye hamacho gendarmerie ili yapange yafanye bana maji ya ukabani kutofanya kama mguu hewa heche wa mahamengo miraru ya mdula na mahamengo mfukale awakata undoka na mahajana hele afanye sabu za hizo shangono kaka na utimizi angalau na mwezi ndabu za hezila keke mahamitanu ibiri yawe mahamitanu itoka zenda buzahenga zedo nzuani yawe yeye kutohenda kandida ya shindane ni mzuani yeye ngebo jetatiba bibawo yao yetatiba birabo ukawakati hiyo mahamitanu hiyo yabodu kumani ye mahaitimu ye akilitimu yetofanya hizo yafanya ani ya wekume vahe aregezi donc zinu ndeza chongesa bokongo nukana zinu ya kurope majeshi ndio tubalilia likumani mabeke kalenge ba rikanza surtout ngabo mtoi uzisauka na ye staratibu wewe wa zifanya hindi hata
washinda wajusa mji muhamati mwashongo walamha hiyo ye hujo conseiller ye mijia baki hindrisha surtout wakaanza wajue yeka mfumbili jao tena ngo ajohu continue hamadani hata azalia judangu ewa wahoni masuala maji naam ya dalili taratibu nafanya ya vilinga mumchibuka ula dumishini nazaliwa ya bonga ritula nao ukaya imana leo watoto wa mahakuma na mitano hata wanda mamengo na mitano wanyatira isiwa hao na mino tablu ya wakama sei na mjuo mbabi bgani anumbia kwa wajua hatu hana mi shanga mbujo kiasi yedemana kaleo watu wantedeza donc kwa wenti mashuwa yo nazaliwa ya bonga mjue kwa feble hao ngamjue le point fort za hao mso alafu tsonesa ka yelewe hii ngabo opposition ngabo le javila baba lukumani yeka kutina uliyo yabo maudu ojo kadao alafu bonto ni semichi watu baba lukumani watu unoto anza ibilie zin ngabo maudu ojo ko padidao ana watu le ala ilo hini tunachojisisa kaleo nti mashoko mathalani ngao miramili baikwa sikabaja mirala abo ndo ajuna ndo bwana alafu baja nkodo kuchumda waju kuchumda bwana ngabo ngoto kwa padidao naam donc huwaonesa ya ukana azali hafanya nai hafanya itendwa hawawana ndi maana wajuha udai haki ya huwa komori hahidi zepoti ya madeli wazonesa vanu harwaria ya Qur'ani ya kopia na mkendaye au mkendabi hao mkenda ndawe wa hudunge mwane ne kodwe inu hata isabo nge emichikao ngo arishiriao hao wananyasika ngarishiria nga mwishia kana ndongo ya handani do kana mdura juu kana inumba na ya Kiislamu amadeli ya zone savano inu dini pisiko onesa ndo kana deja wanduko na ujua utendeza mrika weka hatende wanduko na ujua wa mdunge ya swali amadeli ya zone savano rikanza rijue ye mfumbili jao ngabo prevoye haziaho pisiko mjoka na we uhadisi ndaono wanrupia ili le janvi li danguhe yemprevoye mijasa ya ijoka uchuha haura wala prevoye mijasa na misasa tena bajini jojo shazo nanzo wele wezitima tiri mashongo ndo tsone mfumbili kwa ndo rabwa kati ila tima shwetu hapo takriban kati milimi ya tena ya bajini ijo uchuha tena shaka tufumu ngani harmo ufanya hazi zaziga zendao shaifu mbili ya mchambaji ni tena hicho uchu shaka ndawo ifubaka mchikadha no maana ila kalijavumbua aka kalilovumbua hapo baba lukumani ujo sindio ole jamvilahe wende watu uhara no kuna tsona weza henda shaka bomichi kadiri amili miraru ijo ujo 2000 ye wandikao rikanza bao wakati tungandu na usunga rikanza rijo wandikao ngwa biazao na ukana ngwa mawaziri wa hele jambi waziri kao ho uhunda ndabo bafa wana wakomori shange wana wakomori kwa Jafa amadeli wa Zamba kwa jajuka serikali abongewa jambilo kango ngo mawaziri wahao riono delegation haria nguhansawe ni yakanda ya fereshe Madim Saidi kawo waziri wa usundongoza ankiba wandu hamada ikawa wa profite hufaza wana ujuambia ndongo hizo wanu Madim Saidi wiko ni suala la hae chuzi simamba kwa ndio porte-parole du gouvernement abonge kwa kaya msumika thamani mkazilio sha baba hudu kuja na rogo kadabili kati jabana ukadaro kati jabanu msanza ubuna baka gouvernement ele jamf d'accord ile mamuri dia hauka ikao lafu janja niwambie abongo haruma hasara ikao ngabo mwana mtima haruma conference de presse akajana ya union de l'opposition hausasu ala hema député la ukaya enga mjoenda au kamnawenda alafu amba wodi afikiri
mimi nsi hapo ikabekwa kama bwana nsema dami naye shati mlaumu yego nafikiri utoka waparado kwa wanu walio kwa wati hasharia hindi soko waparado waje wende donc ulatimda timnogambe wenda fikiri utoka hindi uko wanu kwa wati ngemruti wa mtu kwa parado na sefoti na ikajana foti kabati sharia donc risho shanzi wala yeye watu kwa donc hapo tikaza nani soka yeye wanakwenda besha ndio bi marhaba donc shawao yo haki ukabanu ishelando nono kamwadi msadie hamba infula mbeona ngekaja mnabonti ijoka la zabonti pia ketina msadie ketina zali ketina chao kujamduga dunia sisi timdu yeye toka lawoni mwanadamu wambo ye hamza sana wati ngwambo shaminsu mkubalia shaye ngwambo doko kana mza tambe jeliko mikatuza tambe zo namba zo nanza ubani ya bani hai ya subuti ya jamaa ze televizion za ulimwengu paske wana wao ndio wanoka ina telefoni shabane dunia penge lidungao ya subuti ya beka mdubania ikaja mdumili ya sharia chanchoka humda za hamfu elimu hadi msada haonisa wala haonisa ukaya sambika jamdumila sharia nge kajamzia za mvu ba donc yabo yeye objectif ya waidungu kwa wamzia wala hamvu waodedo mfungu hamvu donc yabo anasi wansaweni ngamasikini maskini hakabo watobala ndrabo waziba mandrabo mbwese wao wanzani wa shangari lidia ukambwese usonirenda weiho mji hamansa weni ngwajojuha wa revantike hamande miji hamandao wakati ngaondona na husonga ngavyo hurejei haruma mnufu wa ngesa entretien rikanza rijue monsieur militaire yenkodo inu mwana ngasina mizimiraro mwana hata je honde deo wandwani soju hakomori ye ngamjini kwa wakati hindi mwezi mizimili mizimiraro hata mshinde msasanyi le janvila babari kumani mbisi sebedi wona wazefike piswendo ulo sur le terrain wendo ufanyo hazinda uno lokomori wendo ufanyo hazinda we na wandrikao wanesoka haina mndrikao ngeprea udagusamba kumani ngawe d'accord ufanya hazinda we na yengo fikiri kabasala wakati hindi ya generali ya huwana na azali hata ya siepishunga wandu wenji ikao ngwa ma empasi wakafikiri kambwe senu nkodo ya usikuzi wala mwana mshangudima inshallah zote bazangu bana kati nkona na damina collective wala miuambe ukanga rijosu kwa nkodeni ya hisa ayandisa shosu kujoka uhisa sikabatsenga mzima banu uju ushakaza huyo tuba hiyo hani wakati mitila wa uyamba bala angalau ne kabo juzi mfubira kaniyo nona kahandisa gazicha ngadirika nao yabo bayu huonole wenu kadarongozo nyasi wanzwani bala ukabala wona utumana kwamba nyasi wanzwani bala yabo jwa tete semenizi jao walonzwani na maliba wa wandise donc ditena sima kuraya kana jwamba mabali kumanika tu amini watuke kali amini mwanabwejo kama wewe masi wakabati mtu amini singali amini Mwenyezi Mungu tetishindano wazungu wana kwa maka su propose chamgule ufanye donc dati yulo niyo Mungu shaizo njosha niunikeo hakikifu lokanga mjokazana hata owakomori wao ngojo Musa dini eujo Mungu akaba no mdango hali yesa waneridhike eridhikia mwanadamu wizilio Mwenyezi Mungu na bane ushahidi watu wa duniani watoka utekeleza wa duniani Mungu aye nguono kwa wakomori wahisa kwa tunta sha ngena delela eridhiki ya mikayo mimi kama Mungu kaba kwa dia mtu wa duniani na mtowe no wakomori wabasauhe yo shamin sumja mae lebajisulaye bwana Mungu lebajisulaye dola yeye donc abatika zambe ukaya sauto unikatele auka citizen project ya kizungu singa amini uka ya dewa kwa hani lambao si wamba insha Allah
donc alafu hizo ndio waambia loka yangu joro habana insha Allah ndini Mwenyezi Mungu ndio suala la sayambo ya udungaila mwiso ngamjori samihika ngamsawa suala ha menjisha ya masuala boko winji hazo ya jibulo rikanza rijue pisku ya mfumbilira kanyo au place dex ikao wende dhoma na wahe plasio baiki ukaujere manifestation ya kantini mashongo en direct par telefoni shahurudi ukabo place dex mwanamshe mkomori hakamwinji haku takriban wo kawenji haku shai mfumbilia juzi waka wenji rahana zenti hupia hardi ngemdisha ukana wafanyi hawa prevision ya ukana mbose mfumbili jao tena ngwa joka wenji rahana na juzi malgré les jua mujela mbose les jua li bunguze mbavi puisque galitabisha mbavi wandu ezabari hindi ni komori bato wana washe kutu hadisi ndauno ndwazade wa lukomori hauye sente wandikangwa wafanyo hazi ndawe na kwa tu hadisi ndawe no ndwazade wala huzamba nduka tuzi apari ambeni na nsujini na ukazi tuzindo za kanisa zanisa simo shura zaliwa donc wanando kulifanya homo na dunge hili Mungu yafanya wa Mwenyezi Mungu hatujaube Qur'ani hatima ibeshe bwana mtume shay Qur'ani na ikausiha mfenna aya ngongozo ujiri Mwenyezi Mungu asisi aya ajamba chao amba Mungu mtume wambe chao donc wanaume abatita bopodo watu wakidini wandu waja wakimwandu washe habori kaanza wandu waume wahimeranzi waelewe kwa haina mru shiriji hadi hani ujo wana bana hata mbabalu kumani halawa na lijamvilai abogene zimlida au bagwelikia hakama uti mtu wanilia wafungwa wale bala donc alafika etapu hiyo hisa ndio jodi tena linjie amwe etapu yaho wandozabe jeri kwabo ngamjozandisa huzamba sanga mlindo nikiunde na mijikume yaki hula wakawesa wahimi waonisao utikifu wakati huo wandozabe wajojua shaula masafarini hatula ikawa zongozandi sawa hula gazicha keti muhimu wandozabe hunemana wandozabe ndio wake muhimu wakewe njia kwa kunu par contre moroni usikujuka udesida ndase moroni wandozabe watoka wenji na watu waume hakahune maranzo wandozabe wake wenji hunu wafanya usawa wa mdume na mdumshe uditse na hunu mdumshe yana hakizi nji paraporo ya mdume hauze hakizo sawa randume zosa washabona santima inji haruma mdumshe sharia sho msailisha kwa rana si zosa wazoko ili shanga la maladini shao pia wandu washo usailisha haraka rana si wandu editena le droit de l'homme yohumsaidia mwana mshe kama namshe kauto mkome aja yoto babo mviole na mwana mama wa muskile kubwa babo mviole na mwana mshe watu mkoma jao wamsidia hajamba kaja jibwa bekwa de mshe hoaye sheka bakaja jibwa babo mkomea yabo mviole rikanza rijoyo yeushindi kuona nambabi ndawe na Maître Mahmoud ikao we haka kandida hariditse na winde avoka wasambi hadiwe mroka yashinde yahweleze zinongo za jiri yatungesa ikao ujumbe ule wa komori wa heye droit de l'homme wende watunde helize piriza zidio kwa jabuli wa wanjia wa unasambi ya lupiriza ushindi uona na ndawe na ye kufanya uje uona na ndawe na ya sifanya ranja una naye shatsifanya kage bidiri lionane shanga kwa sasa tena kanga jikobiri do roho za waelewa wamsise kale de komori yo wajibu watsari waone ukweli yabo wao haina la ula acha hunu lazima walitsahi walitunde aka zemba na zini za haona si shaho utukifu heza jiri zilende kazo zoza hatu nao
shati tundu taba ke Genève raka jarwayo donc angu njakanzani shangombo Mwenyezi Mungu afanye taratibu hata nenda wewe na yeye yo lazima haukati fanya kage bidiu go wanama wa John Sami atifanya bujiro majinja wamba umdogo huo shagamla programu ya ukao mwezi unuko na uhisa sajambe dati maranja ambia huantendeza shagamna barnama ja kwa mwezi unuko na uhisa rahe makandida pia wa SNT ondo pia la hoja jauni Marseille raonana la hadisi rasache programu tumai zazilifanya donc kama budu kutoka hapo marhaba menji hamadeli na mzijonga sina monsieur militaire kawinde dhamana winde raisi wa he umkonsi ambao collectif Appel de Marseille ikaja rifanye bila ya mfumo ya vira rifanye ni prevision ya he mfumo ujao ani de manifestation ya 14 ya ranzi de Appel de Marseille ya anisiwa rikahanza uongoze dakika huwa hero hamba shangara ndo no musizoni aho mpango kanza urenge dakika mbili yabo henda ndaru urongoze wa mji wa Nsini Mwashongo en tant que président wa he collectif à Marseille ardi urongoze mbajini bayo ndivyo mzee military ya puha en tant que notable wa mbajini wale nano akomori monsieur en tant que président wa collectif donc kamdoge batinu ni vehe nukutondaro ndani amnogozo wa komori hujindi fuhao ka haina mkomori ujoka hazae mana kebida msomiso mrongo ka kabla ikahamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadun haparale shahada le kalimela bila bida lijue adui wa ile taifa la Komori mbabariku mani hiyo ngebidi haina mkomori yani kama naye ho wasu ya huo kaisa mpatsale shahada hamdede ndu Islam ya mtia ma hikima yake adui wa vile ile taifa la Komori mbabariku mani ikaunga mjomba mdogo mzima wa Komori ndio mwishi sana wakati wa mtume na maswahaba haya basi wa Abu Jahali hafa mtume hamba ukange bodo waende Firauna ho wakati unu waende Firauna ho wakati unu basi si wa Komori hujimdifua hatu liko zao nizo luko mabali kwa nasifanya na jamba waende Firauna ho wakati unu izo misile utungo shaide zitendwa waende Firauna ho wakati unu doko gebidiu haina mtu kaunge amin ekodo inu mwana hahe baada ampatsale shahada ya mabeka ya dui wa mwandu wa ile taifa la Komori mbabari kumani ikamutuka kawabili na wararu dele javila hayo wanama wa Nsini Mwashongo umma wa Komori wambeshilali marhaba hele tina lahangu binafsi hele za lahum jwa Marseille ngarimbeshule ni marhaba wananyasi wa mbajini wangazia wakaurungwa mbaka mwana utina uvu na vironya kamdinde je wangazia wamba ukaya mwana utina uvu na vironya wanama wa Komori haina mji haina nsi ngabo wandu ikao wahini le 24 marsi wawane no ufujari wa mbabalikumani wandu makopashe magari yala mwezungula umijini mwezungula endilila na monisa utukivu wa ukaka msujiviwa neze ndugu mbabalikumani zifanya wanuka kwa manifestation joka mangu mwajafanya ikaonga mlaumu wa nyasi wa Msamdu uko wa nyasi wa Msamdu wakauro mpira leo waganye walao wakatoka ufanya sensa bozila watoka ikabidi bapala na watoto wala bao wadamba mbabali kumanina lawe ebekenga mtao emijahe masiwa wananyasi kauta ufuma majina waja wafanye mashughuli
ngasina majaliko ya hatu ngasina zifafa za hatu botasi na mkati bomaza mana hemichi ngulio wana hatu hakanga wanaweza telefoni njema za hao ngona na makatasi ho wanziha harumezi fafazila na harume majaliko yala ile chimbo la mwisho la watoto wako dingoni bana we minyale cha wezi na watu msaje cha ula le jimbo na toka nilo mbabali kumanina la wedena le chafila haya yema na watu ulieza ki zoni zao kale jimbo na zolidoka mwa majaliko na harumezi fafa mbabali kumani na lawe wedena le chafila haya na nyika mjo mweshizani mnogo mzima tena wanyama wa Islamu wanyasi wa Algeria watunguka shida homu udawa wahema nyasi wala karaisi wala president Morsi homu udawa Morsi baile jimbo wakaudo kasula hiyo wambaka wamba la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wafumba la raisi wa yuli wa bainu al-Sisi yende wadi wa Uislamu ile wakaukaza mali jibo la hao ebenge bango wa Komor wanyasi walijeri watomfa wa hekasuda hiyo hema nyasi boya dhulumiwa ne kipu ne hirimu ya mbabali kumani na rirengele jimbo hilo watu liloliheza bainu dawa la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah mgunangamize mbabali kumani la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah mgunangamize mbabali kumani kanza urenge dakika mbili urongoze ekipu yaho ikawa njingwa ridunga uvanga wa ridunga ekipu yaho ya hunu Marseille nana ngujujwa urongoza ze ekipu ikaunga zitunda mahalani pia ranjinde ya surtout la Réunion puisque itendelwa hiyo ekipu yatendelwa ni mwanamshe hatu Fatima Janini ikao ngamesiri ya ukana haina dimanshi ngujofanya maandamano baike haete fetuzi ya ukana nge na wandu ikao ze discours za hizo birando tikanza mrongoze mbavi sha surtout ramilo ukana juma ya bosende ya mahudu babalu kumani ngutawendea swali juma mbajini hanyu wa mjini male ka rongo les informations gazenda ondo ukanza wambie wa male hindi et puis tuwe kalmati shukura ya zero kambo filosofa ha dakika sana ba nirongozi wanambia nyingi hako no yanza zamana shandani ngamba shiriki kwangu marhaba nawaambia kana ajid na zidi zemfu nizimga wanike utukufu au kama uti olwa zema na woi kawatino gwenjema amande kauza mwana ngomone faidisho wangu na uambia ukaya na tulilie ba Mwenyezi Mungu wanikamusoma na kama wenzi akaini dawa wafanyao na uomba Mungu haina mtu ikao unjwa mwezi bwana zimu yalegezla mtume haba kamtume haba mrongo mwema wa sadaka yani unie tena sadaka ya huwa nyasi wafungwa au kaya ze bwana zingi na maana akamwona wale nyasi wakawafungwa wapuliliwa sahau kama wale nyasi wantini mashongo walengwa waona sankadiwa wameshaza convocation nuko hajafungwa yende dawa inune ya tongeza akai dunia nge wanazo lifanyao kuna lijadidishe na wabo wanaanza fikra za uka nalizie mbabi au alifunga mna yenu wandu kwa leme wana mzohitwa kwa vumwa na mzohitwa ulikuwa vumwa na mzohitwa kamjo samika ngambe wa mbabi akaanza ya kwa mfunga na njawali na njafungua sha kama timbatabu toka yote wandu kwa leme wa na mzohitwa au ka haine isaya mwishia nono izo hamba ukamba 2000 rakani yote ya juzi ya ile
hambali kamba vititi shaka mono tusira ka badaka ya juzi rika winji kadondaru kajazamba na baleso lelo kaunuzisa wakati ujao walala mpaka 3h shaka zodozi ya witeri hautaha senkeri de mirongozi yandisa maana wakati wale jwangali gajosi ambavi wakatoka 3h walikuwa wa wasili wakati wale jwalo havala wakerogo zirajina na bosu tena na rashileza tena samahani babo njatawa bosu tena ngo fikiu anniversaire ya Emenia tuone tena wana hatu na nasi watu wa message kwa watupewa jambo 3h donc bosu ngajoka wengi de plus kama sukole sema Algeria usikoga joka tena watupewa wajo huja haufanya hiyo sherehe Yemenia tena na ujadidisha wana watu wa Senegal na hoshele zizo wanyasi wa Lobushini kabla ba huko uti wa shashi na inunkodo ya watu pia na utia mvu wanyasi wa Lolarinyo ya ukali tilemewe banga jo wasule kamwa benze na ujadidisha wanyasi wadamweze ze media ze internet uka nwazidi na balati kati wambia ba tena uone wanyasi wala wateja sad wana hatu wanti mashogo wala ngazijo ufanyishia warirengeze ze message rizibeha wandu wala timwa zifanye ngwato zifanya deja bosi wakaulinda president wa ya towe ndani ngese zitezi ndio donc wananyasi wa male puisque on dit wambila wananyasi wa male walanga wabirongozika ho yaliburi fikiri auka wono kawala ngomanya hatu funguni abisomale yakao mimi atampaka leo msuje namna wani msuje ile urongozi la wazalihana ebenge izonjo wabia haini mdikaungu amini ngede imani aiza nguzo 5 nguku aiza nguzo 6 za imani ngukubalika eziyo ngizo bohari antu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli nguelewa ukambabalu kumanika tu amine Qur'ani yabo kama mdungu wa salatu wawe jumaa ndio batala donc na male unamjua wanazioni na walika watino ngonziro hamande kama tusomesa mnashioni yabo ngari washelezi zao kahaini samdra dunga mdukao hudungu imamu ikao kutsum amini yabo salahu ndio batala donc mbabali kumanika tu amine Qur'ani yabo ndio mdunga yabo salahu ndio batala hizo ndizo ndio amba wa male sasa ndio mjuma hapo msijabati tabala ntinati au la mjina mji marhaba havanu de kaza kifu mpango hatu mpango ikao hamadilira mwambiani mpango ikao rifanya ukana ngariso do ufanya inu yambo bila ya he wa mfumo anideze habari za mfumo ikao collectif ya Marseille ifanya na no mfumo ujao hau projection ya he maandamano ya jao rikahu ambaze habari ikao zihusu maandamano ya vira maandamano ikao winji ya hao ukana mrumzade Marseille wa Shikomori ikana wandu wenji malgré le jua helilaka dimanche ya vira iridika uonesa ukana mji wa saya ili kwamba ligne de front irudi juha mjini ntini mwashongo yo da mingo nimweze mbinga za henga zija za hemba jini hondo mahala nikawe president wa hii collectif amandeli mwana wanu monsieur militaire amandeli zina bao ngamrambua ukana we militaire ya ukana heli akana mbabalu kumaneo hamba hewe tahadhari bahe yeye kamba nafasi bahe ye umonesa ukana bahe inge militaire naye hamtorea ngujoda ngusale janvilahe leo maudu usiku Mwenyezi Mungu nde ujuo sha yeye kana urantie bwana inu itimpaka haiwasudisha insha Allah taala yonde manabo kongu para haina mechi
ikao ngwao ranzinzwani ranzimwali hata jehonde ngazi jangu nisao kana no ikawa ndu wajuha mbabalu kumanikana ukunda bubira au kana ntini mwashongo wajuha abdusoifu wae haeche habalia ze convocation hende amba wandu wanu minde na waruma abo yende helibo ko military vai hatujuka zifanye tujuka roaze ze convocation hende haonesa donc kabatindu ya rengwa yabo hakanzawo ni seukana owa komori ekamju hamabano yentia hanyu ngamjujo mwikombowe au ka azali hazilo atende mbeni kajenda hazilo atende yatende tujini kajenda hauo hende wanduwa roha wa mdanto umsirini hazilo atende ikoni kajenda ya gontini mwashongo kana huenda maudu ambweseka hende male ngujo wanduwa duro hawende zao au donc ngoni saukana wanduwa tizie bainu bananku ikao ngejo hunda ushinzi au kana haki yoyo kezama na kabajabira voti amande Elia Zonesa shababiri ujuruhifu na uonesa ukana haina mrikao haprofite ho hufa ya ho wana wakomori neo hunde wizara itoka uyonsi umrikao ngehama hazingara shononde ya hazingara ya arno ili afume wana wakomori ili ajua hundahiri habanudori kaza ukifu mpango hatunu na homba Mwenyezi Mungu ikao mfumo ujao tena ka wakati amanda unu ngarjo fanya taratibu ambapo si hata hiyo instrument zingi jo hisa antuka ngarjo renga wakati amanda unu lijeri hadisi dasina ni wandu ikao msisa masuala karjawahira ya jibu ngamjo urisami au kana inu dele mzungo kwamba the briefing yani tukanza rifanye bilari moneseni ukana military kajalala ye wandu wenji ikao ngwa juha weranzinde michi juha komori ranzindo wazaze wa juha ujabo Portudex karamba mzazi wende mwanamshe mkomori kana mzazi wende uzayo donc ina mwanamshe mkomori mzazi baike ye moto mtiti hakanza jaonese ye bila ya uonesa ukana katulala zinuti ndongo ikao ngasongo ujija jao shainu hazi ifanyi hao naye hakaushukuria ekipu yahe ikao yo tinyangu fanya hazi ndaye na ekipu ha manda inu shao wangu hayo ndabwekana ngwaona ile mzungu hamba objectif nzima ndo huroha wa mbabalu kumani harumale jamvi je komori hunde uhuru wa kweli hapa ndo kaza ukipompango hatunu na omba Mwenyezi Mungu rijeri wanane insha Allah taala wala mfuni ngamjori samihi ikawa jiri problem technique onde hedi sisi zintsindongora zisoma shahunu hanza jiri saidilane ili yentie hatu yende usoni wala mfuni